Isang magandang hapon guys. Ayan o, magluluto tayo ng paydays. Ayan. With matching alugbati and ayan guys o, yung saluyot. Kulong-kulo na. Yan ang aking kakainin guys. Ayan. Kasi nagda-diet ako. Ayan guys o. Shoutout pala sa ating mga kaibigan na isang mapagpalang hapon dyan. Happy Friday. Ayan guys. Ito. Ayan guys. Oh. Ayan. Playlist lang. Wala eh. Ayan guys. Sige. Lulutuin na natin to guys. Ayan guys. Sinalang ko na yung playlist. Ayan. Ayan. Sarap to guys. Natural lang. Wala na masyadong ingredient. Kasi may ano nitong playlist guys. Meron ng lasa yan. Lalambot lang natin. Sige guys, waitin natin ha. Para malaman natin kung malapit na siyang maluto. Yan guys, kulong-kulo na guys. Ilagay ko na yung ingredients. Yan guys oh. Ang bango. Guys, nagluto ulit tayo ng panibagong luto. Ayan. Para ito na lang ulam. Kasi hindi man nakakalawat guys. Ito pa yung makina oh. Ano. Ayan. Ayan guys oh. Ayan. Ayan oh. Ayan. Ayan. Luluto tayo. Ayan guys ha. Shoutout ulit ha sa ating kaibigan dyan. Mga kaibigan. Ayan ha. Ayan. Lapit na maluto to guys. Natin guys. Masarap. Yung, sarap. Sarap guys. Lasa. Okay. Okay guys. Oh, ayan oh. Sarap niyan. Okay. Bagong pitas lang yan guys. Mga talbos ng saluyot sa alugbati. Ayan guys, luto na. Ayan guys oh. Sige guys, see you next video.